Hallelujah. Ngayon sa kauntanan nga ayaw rin daw to praise the Lord. Sa kauntanan nga kita mismo ni Bulo, kita isang smayong masayot ta nga anam lang kita nga makikatubang sa tinuwing nga Diyos. Muna ning kaputon, lapit sa kauton, magapaminaw sa pulong sa Ginoo, kay mamagkiri, magatag na to iya, magatag na to glandag, magatag na to kinabuhi, o magatag na to paglaong sa atong mag-usap. Wala sa ato karon nga pagpadayon sa pagpangalagad sa Ginoo, dili gid nato dangon pod ang pagsulti o pagmati o paghatag o pagpanahon sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Para sa dali pa magampo na ta, labing gamanan na mo nga Dios samahan na mga doon yung taon sa at karong adlaw karong oras sa Ginoo, magasalig kay mi kanimo, pagalaom nga imong pulong maghahatag kini kanamo giya o kalandagan sa mga nahuna sa angay na mong pagkabuhaton sa matag adlaw sa Ginoo. Ikaw lamang among isandigan, ikaw lamang among gilauman ning tanan. Pasalamatan ko sa lugar pinagi sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kung na may bilang kasulatan, pinato bun diri sa Isaias 19 verse Isaias 19 verse 21. Ang gundre ipailaw niya sa Ginoo, ipailaw niya sa Ginoo ang iyang kaugalingon ngadto sa mga Ehiptohanon. Og simbawon nila siya sa og halaran, maghimuon niya sila mga panaad ngadto sa Ginoo og tumanon nila kini. Isa sa mga pagtagaan nato karon dako nga pagtulunan pud sa atong kinabuhi unsay mga makuha nato dining kahulugan mitungod sa pasabot gayud sa Dios sa pulong sa Ginoo. Actually, kining usa ka nasod nga Ehipto mo kini ang dapit nga di na makatawan ni wa milas Ginoo. Dagan sa mga Ehiptohanon nga halos sa ilang kinabuhi siguro nasa yung mga Ehiptohanon nga bituo sa Ginoo pipila lamang, no? Pero sa ilang pagka-Ehiptohanon ang ilang kinabuhi wala gyud sila ingon nga mailagid totally sa Ginoo. Muna natong panahon na isa sa gipaabot sa Dios nga isulat siyang pulong, no? Nasa verse 21 sa chapter 19 sa Isaias, yung siya nga ipailaw niya sa Ginoo ang iyang kagulingon nga dos mga Ehiptohanon. Grabe kay kining Ehiptohanon ka dako kakulang sa pag-ilaw pagtahod sa Ginoo. Muna nga diya sa itong kinabuhi mga igsoon, pwede na ito ni siya mahatagan na ito ni siya o takok po niya pagtagad sa itong kinabuhi karon, no? Kung masusi na ito itong kagulingon, kung ato siya sutaon nining tanan, no? Nabatay gihimo ka nga panaad gato sa Ginoo, may itong ngayon itong buhaton, o ito yung angay na itong ipakita na ito sa Ginoo nga mituman tanining, no? Actually sa ato karon nga kinabuhi siguro, sa diha nga nangalagad ta sa Ginoo, sa diha nga piporta nangalagad sa Ginoo, naghimo ta pagsaad sa Ginoo siguro, naghimo ta panaad sa Ginoo. Saad ang panaad nimo sa ako nako sa imo ha nga kun, no, nalagat ko nimo ngunod jud pagkabuhaton nga tragsaon nga mapakita nako sa ako ang pagpangalagad kanimo na makay nga ka imong lahuna, no? Mula kining taga Ehipto, no, aduna sila mapanaad sa Ginoo ngayon nga tima ni about to make, no, anata nya manaad sila ilang gituman gayud, no? Muna sa itong kinabuhi mga igsoon, no? Kaysa nason sa Ehipto, nagsaon maging kanila ang paghigugma o pagmahal sa tinuod nga Diyos nga naa sa langit. Mapili lamang ang mga tao sa Ehipto nga dunay pagtahod o pangila sa Diyos. Pero sagaran yun sa ilaha, no? Kining Ehipto na hibaw na sa Ehiptohanon nga gabi kini sila ka reliyoso man sila pero dili tinuod nga Diyos ang ilahang galagaran kundi mga Diyos. Kung sa itong kinabuhi, siguro makaigsunan. Siguro sa kaniadto, kapatan ang lagad sa Ginoo, ang ato siguro manahuna, ato sa ituhan nga Diyos, diligid sa kanilang nga tinuod nga Diyos. Kung kayo doon na pamatay magpasuban ng kinisya nga ribulto. Nasa ni kahong, pero ang tinuod, wala kinisya kahong, kay ribulto man. Statue man siya, statua, di siya muliho. Wala sa itong kinabuhi, maigsunan, kung atong kanaaw na ito, atong kinabuhi ko bisig misa, kung atong ikumpara, doon na gyapon tayo nahimo sama sa gibuhat sa mga Ehiptohanon sa unang panahon. Muna gipasabot kini kanato karon, no? Pero sa itong panahon na gusto sa Dios, no? Sa ito nabasa, no?
Nini sa verse 19 chapter 19 verse 21, no? Ingon sa nga ipailao niya sa Ginoo ang iyang kaugalingon ngadto sa mga Ehiptohanon, no? Sa siya sa tingog sa Dios, no? Kay gusto niya nga ang tanang katawhan makapatul gayon og kaluwasan, no? Kung kay nakita karon nga mga tao nga walay Dios sa ilang kinabuhi, ampo na sa Ginoo. Kaya ang mismo ang Dios ninguha siya nga ang tanang makatawhan makapatul gayon og kaluwasan. Kung nakita ka magtao karon nga grabehan na gid siya kadautan, no? Pili mo siya ampo, no? Nga tabangan hatagan siya sa Ginoo kanabang maayo nga pagpahimutan siyang kinabuhi nga masabtan gid niya unsa gayon ang Dios nga niya karon sa atong kinabuhi. Dili gusto sa Dios nga ang tanang tao mabutang gid sa kalaglagan, no? Dili gusto ang Dios nga ang tanang tao mahiadto gayon sa kapautan siyang kinabuhi mo ang kalayo niya matagamtaman kung siya pagpadayon siya sa iyang pagkadautan. Muna ang Ehiptohanon doon sa gihimo nga panaad, no? Man sa paghimo ng panaad, ilang gibuhat ang ilang saad gihimo nga panaad ngadto sa Dios. Kung sa itong kinabuhi karon mga igsunan, no? Isa sa mga butang nga itong ibutang sa itong mga pagbati. Kanapang ito mga saad yun, no? Before suro ka minul sa Ginoo, before suro ka misuwindo sa Ginoo, before suro ka misimpas sa Ginoo, ingon kasi ng guling Ginoo. Tagay ko chance pa sa kinabuhi. Musimba ko rin mo, mga lagat ko rin sa mo, buhaton na ginagawa ang tanan. No? Gusto na ko nga magpagpus sa kong kinabuhi. Gusto na ko na buhaton ginutong kay Gini ko gusto. Nga makatagamtam ko kalaglagan sa kong kinabuhi. Unay, imputang sa mong nahuna pagpati ba, mausap yun ang imuhang mga matuman ang isahan hindi mo lang ito sa Ginoo. Hoping na kita isahan sino sa Ginoo. No? Mga panaad na ito sa Ginoo. Pero sa kaya itong gihimo sa itong mga panaad, gibuhat baga na ito na siya. No? Ato ba kang ituman atong panaad dito sa Ginoo na nato may isulong nga naat man dito sa Ginoo ang atong isaaran nga sa atong mga saad gusto ka mabag-o gusto ka mabuhat nini dili na ba sa yano nga tao usa sa ka Dios nga gamhanan kayo ug siya ato ang ngayan nga tinguhaon sa atong kinabuhi nga mutuman tao mo sa ato kon kasagaran kay ingon ba tao nga may magulanon ko kay tumanon no kay magulanon Mintin daw sulting may magbulanon ko kay tumanon ako mga saan, no? Pero isa ka na siya sa mga pakatawa lamang, pero kung kita ninaad sa Ginoo, no? Nanaad sa Ginoo. Salamat kayo po kong giluwas, salamat mo po kong gitagaan po kong lugwain kinabuhi nimo. Yan ay parang ka. Manaad ko nimo Ginoo. Nga kung tugod pa nimo, tagaan ko nimo taas pa kinabuhi. Iloson pa ko nining hindi yun na sa kung ibati karon nga ano tayo mabatian yan yung nga loson ko nimo ani nga problema saan ako nang nangalangan dito sa sa ating panay yan kaya pagkos pa na tuman ng galing saan yang ipangayo sa Ginoo ngayon siya nga ano saad sa Ginoo ngayon siya nga may bulanon to kitumanon no ay mga pagpakatawa ba pero ang sabak ta ng bulanon kaya bulanon sa mga bulanon kung naan sila lang tumanon pero sa pagkaroon no kung mga pure na mga bulaanon kung naan sila lang kan tumanon no pero kaya punto sa itong kinabuhi na igsoon muna yun nga sa English pa abaw no ang panaan English na abaw buhaton ni mo kanang about to make no muna sa itong kinabuhi na igsoon no ang patay mga panaan na ito sa Diyos sa itong pasag ito sa Ginoo ato pagkaling ituman no ato baka kining hatagan ato o ako pang pagtagal nga makabuhat ta nini sa tuwing pangsaad nga sa Ginoo. Muna sa to karon nga pagpadayon sa pangalangan sa Ginoo. Atong mantayan ang atong kalusa nga makahimo kita sa pagsanom no. Bato pala sa mga punto nga I will endure to better understand three things about the Bible no. Kung siya naning kamot ko matod pa dinhi pagmaningkamot nako mas makasabot yung maayo. Sa tulo ko butang may tungod sa balaan nga kasulatan. Although sa ito may igsunan, basa mga itag Bible, pero dili ka ng mga katauhan nga nakabasa ninyo, makasabot yun mo sa katuyuan, mo sa tumong, sa gisulat o sa gisbasa ninyo, diya sa balaan kasulatan. Doon ang mga punto nga maglibog ka, kung sa may kahulugan yun ini, kung sa may angay na kung masabtan ninyo mga punto. Muna sa itong kinabuhi mga igsunan, maningkamot ta, sama sa pasabot din no? Nga I will endeavor to better understand three things about the Bible. No tayo, pag-imaw nga pagpaningkamot,
nga makasabot ta og maayo sa tulo ka punto nga may tungod sa balang ng kasulatan. Ulo sa to kinabuhi karon mas nindot pa ito ang akong i-testingan ako kung cellphone butang og apps nito kanang Bible, no? Nya mo basa ko nini, no? Pero nang gumutan-aw o words sa Ginoo dito sa balang ng kasulatan. Kayon gusto mo bulingon nga nindot yun yung Biblia wala kong gimiton pagkutlo sa mga pulong sa Ginoo para makayon gusto mo bulingon nga naa dire ang buti pasabot nako ipasabot niya nga kawaturan da sa balang nga kasulatan. Ang cellphone bukan akong apps dito kanang Bible pero malinaw man ka, no? Mukha ba mo matulog mo ka sa laing apps pangita ka dito ka makalingaw sa imong mata sa imong